नमस्कार सांगने मु कादम्बिनी आपणमानकर संग एवं मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थे गोटे नुआ वीडियो रे आपण सामना को आसी अछि। सांगने जीवन रे निज कर्म को एते भल करदेवा दरकार जदि भूल रे किए कहि दिए तू तो कर्मर फल निश्चय भोगबो ताहले मन रे भय सृष्टि न होई आनंद सृष्टि हेबा दरकार, खुशी सृष्टि हेबा दरकार। सांगने ये भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण कारण ये भिडियो रे आमे जीवन रे सुख रे शांति रे आनंद रे रहिबार फॉर्मूला शिखिबा सी भी गोटे सुंदर कहानी माध्यम रे। ताहले चलंतु समय नष्ट न करी भिडियोटी को स्टार्ट करिबा एवं कहानी माध्यम रे जीवन रे खुशी रे रहिबार मंत्र शिखिबा एवं निज जीवन रे व्यवहार करी निज जीवन को सुख रे भरि देबा, संपूर्ण कर देबा एवं मनुष्य जीवन को सार्थक करनबा। चलंतु भिडियोटी को स्टार्ट करिबा। गोटे देश रे जने धनी व्यक्ति थिला, ता पाखरे अनेक धन थिला, अनेक सफलता थिला, सबु सुख सुविधा थिला जहा को व्यवहार करी से सुखी हेई परिबो, निज जीवन रे आनंद रे रही परिबो। किंतु से निज बापा मांकर गोटे बोली पुओ थिला, ना भाई थिला ना भौणी थिला। बयस होई जिवरो बापा मांकर मृत्यु होई जायथिला, से एका ही थिला। निजर कष्टार्जित धन तापरे किए भोग करिबो, से जो धन संपत्ति रखिछि तार कोन हबो से चिंता रे से बुड़ी रोथला। आहार समाधान खोजिबा पई से सब बेले साधु संतंक पाखु जाउथला, समस्तंक पाखु उपाय पाउथला, समस्तंकु किछि ना किछि पचारुथला, किछि ना किछि समाधान रो रास्ता खोजुथला। किंतु कोनसी साधु संतंक समाधान रो रास्ता ता समस्या रो समाधान नथिला। बयस होई जायथिला, बाहा भी होई परिबो नाही, ता पाखरे ना किछि रास्ता थिला ना पछको जिबार समय। से कोन करिवो किछि बुझि न पारि मन दुखरे दिने रास्ता कड़े बसिथिला। ठीक एई समय जने वृद्ध स्त्री लोक ता पाखकु आसिले एवं प्रश्न कले, कोन हेछि काहे कि तुमे दुखरे बसिछ? व्यक्ति जनक तांको ता निज समस्या कहिला। से स्त्री लोक जनक कहिले, एई गाँ रो शेष रे जने भिक्षुक अछंती, से जने सन्यासी अटंती, से सब बेले ध्यान रे बसंती। तांको पाखकु जाओ एवं निज समस्या कुह, से किछि नुआ माध्यम रे किछि अलगा प्रणाली रे तुमको तुम समस्या रो समाधान देखै देबे। तुमे निश्चय तांको पाखरु निज प्रश्नर उत्तर पाइबो। किंतु मन रख, जदि साधु जनक समाधि रे अछंती बा तपस्या करूछंती तांको डिस्टर्ब करिवो नाही, कले से बिगिड़ी जाई पारंती। एई कथा सुनी व्यक्ति जनक सेई दिन घर को फेरिले। निज पाखरे थिबा सब धन संपत्ति, सबु टंकार कागज, सबु फिक्स डिपोजिट रो पेपर, सबु किछि जहा आज पर्यंत से रोजगार करछंती सबु को गोटे अटैच रे भरिले एवं से आटाच को नहीं ता परदिन से गाँ शेष रे थिबा से भिक्षुक सन्यासी पाखरे पहुंचिले। सन्यासी जनक ध्यान मुद्रा रे बसिथिले। ध्यान शेष होबा पर्यंत व्यक्ति जनक शांत होई साधुक पाखरे बसी रहिले। जेते बेले आखि खोलिला सेते बेले अत्यंत विनम्रतार सह नमस्कार कले एवं निज जीवन रे थिबा दुख परिप्रकाश कले। कहिले, मु जीवन रे अनेक सफलता पाइछि, अनेक धन रोजगार करिछि, सबु सुख सुविधा थिबा परे मध्य मु जीवन रे सुखी नाही। मो पाखरे तिले मात्र सुख नाही, शांति नाही। मु एमिति कोन करिबि जहा फल रे मो जीवन रे सुख शांति आसीबो, मो परे मो धन संपत्ति रो ठीक व्यवहार होई परिबो। मोर जीवन जाकर समस्त रोजगार मु एई बॉक्स रे भरि आनिछि। आकु मु कोन एमिति करिबि, कोठी व्यवहार करिबि जहा द्वारा मो जीवन रे सुख शांति भरी जीव, मु आनंद रे रही परिबि। एई कथा सुनु सुनु साधु जनक उठिले एवं सेई बैगटी को धरिले बहुत ही स्पीड रे दौड़ीबा को लागिले। गोटे मुहूर्त पई तो एई धनी व्यक्ति बुझी पारला नाही कोन हैला, किंतु द्वितीय मुहूर्त रे से अनुभव करि पारला तार जीवन जागर कष्टार्जित साधु नै दौड़ी चली जाइछंती। व्यक्ति जनक तिले लेट न करी निज कार अछि बोली भूली जाई से साधु पछरे पादरे दौड़ीबा आरंभ कले। बहुत जोर दौड़ीबा आरंभ कले, जोर जोर रे चिल्लाइबा लागिले, अरे ये साधु नुह, चोर, मो धन संपत्ति, मो कष्टार्जित, मो जीवन जाकर कष्ट नहीं चोरी करी चली गला।
ଧର ଧର ସାଧୁ ନୁହଁ ଏ ଚୋର ତାକୁ ଧର। ଏ କଥା ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତିକୁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ସାଧୁ ଜଣକ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀରେ କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଧରିବା ବଦଳରେ ଏହି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥାଏ କି କେମିତିଆ ଚୋର ଖଣ୍ଟକୁ ସାଧୁ ବୋଲି ନାଁ ଦେଇ ତୁମେ ଗାଁରେ ରଖିଛ, ତାକୁ ତଡ଼ି ମାରି ଏଠୁ ଘଉଡ଼ି ଦେବା ଦରକାର, ତୁମେ ମାନେ ତାକୁ ଏଇ ଗାଁରେ ରଖିଛ କାହିଁକି? ଏଇ କଥା କହି ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ସାଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ଅନେକ ଖରାପ କଥା ଆସୁଥାଏ, ଯେମିତିକି ଏ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗାଁର କୌଣସି ଗୋଟେ ଘରେ ତାର କଷ୍ଟାର୍ଜିତକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିବ, ସିଏ ନେଇନି ବୋଲି କହିବ, ତାର ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଏହା ଭାବି ସେ ସାଧୁଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ଆଉ ସାଧୁ ଜଣକ ଯେହେତୁ ସେଇ ଗାଁରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଦି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗଳିରୁ ବାହାରୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳିରେ ପଶି ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳିରୁ ବାହାରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳିରେ ପଶିଥିଲେ, ପରିଶେଷରେ ସେ ଗାଁରୁ ବାହାରି ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦେଖିଲା ଆଉ ସାଧୁଙ୍କ ହାତରେ ସେଇ ବକ୍ସ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଆଉ ଅନୁଭବ କଲା ଯାହା ହଉ ଗାଁରେ କୌଣସି ଘରେ ରଖିନି, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ କେଉଁ ଘାସ ତଳେ ଲୁଚେଇ ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଦୌଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ୁ ସାଧୁ ଜଣକ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ସେଇ ବକ୍ସକୁ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ସେଇ ଗଛ ଲଟା ତଳେ ଲୁଚିଗଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବକ୍ସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କୃପା କଲ, ଆଜି ମୁଁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସୁଖୀ ଏବଂ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ, ସବୁଠୁ ଶାନ୍ତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ, କାରଣ ଜୀବନ ଯାକର କଷ୍ଟାର୍ଜିତ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ମିଳିଗଲା, ନଚେତ୍ ମୋର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମୋର ଏଇ ଜୀବନ ସାରାର କଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସୁଖୀ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ଏହି କଥା କହୁ କହୁ ସାଧୁଙ୍କ ଲଟା ପଛୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଦେଖିଲୁ ଆଜି ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୁଝିପାରିଲୁ କି ତୁ ଏଇ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଏବଂ ସୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଥିଲୁ ତୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଣିକା ମଧ୍ୟ ସୁଖ ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ କହୁଛୁ ତୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୁ। ଜଲ୍ଦି ତ ବେଗ୍ ନେଇ ଚାଲିଯା ତୋ ଘରକୁ, ନଚେତ୍ ପୁଣି ଥରେ ତ ବେଗ୍ ନେଇ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଯିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖେଇ ଦିଏ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ସୁଖୀ ହେଇକି ରହିପାରିବା, ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବୋଲି ମନେ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ତାର ମୂଲ୍ୟକୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିନଥାଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଆମଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା, ଧନ ସବୁକିଛି ଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ସୁଖୀ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମନେ କରୁନଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ତା ପାଖରେ କଣିକାଟି ମଧ୍ୟ ସୁଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ତାଠୁ ଦୂରକୁ ନେବାର ପ୍ରୟାସ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା ତା ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ମିଳିଲା, ସେ ଅନୁଭବ କଲା କି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଏବଂ ସୁଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ସେମିତି ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି, ଛୋଟ ବଡ଼ ଗୁଣ ଅଛି, ଛୋଟ ବଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହା ଆମକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଏବଂ ସୁଖୀ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାହା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମକୁ ସହଜରେ ମିଳିଯାଇଛି, ଆମେ ତା ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁନେ ଆଉ ନୂଆ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ହରଉଛେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜକୁ ଯଦି ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେତିକିକୁ ନେଇ ନିଜକୁ ସୁଖୀ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବନେଇବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନ ଅତି ସରଳ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣମାନେ ଆମ ନୟନିକା ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରିଦେବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ସହ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଖୁସିରେ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।